یہ کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، اور آن دا ٹاپ آف دیٹ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ اور بعض دفعہ ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم خدا کے بڑے قریب ہیں، لیکن اس کا معیار بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ خدا کے قدوس نے وہ معیار بیان کیا ہے کہ وہ معیار کیا ہے، جو محبت کا معیار ہے اور جو خدا سے محبت کا معیار ہے۔ اور ہم قرآن نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انسان سے محبت کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اگر انسانوں سے پیار نہیں ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے، تو خدا سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اور وہ الفاظ کے ہیں کہ خدا سے کیسے محبت کرے گا جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور عزیزو، ہم خدا ان کے کلام میں جب اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا جب بنائی تو خدا نے اس دنیا کو اچھی چیزوں سے، اچھائیوں سے جو ہے وہ بھر دیا۔ جب آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے ہر ایک چیز کو بنانے کے بعد یہ کہا یہ کیا ہے؟ اچھی ہے۔ اور کائنات جو تھی وہ اچھائیوں سے بھری گئی، لیکن ہم بائبل مقدس ہی میں سیکھتے ہیں کہ وہ کائنات جو اچھائیوں سے، جو گڈنس کے لیے، بلیسنگ کے لیے بھری ہوئی تھی، انسان نے اپنے عمل سے، انسان نے اپنے ایکشن سے، انسان نے اپنے رویے سے اسے کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا۔ بائبل مقدس میں الفاظ ہیں کہ زمین کے نسبت سے کیا ہوئی ہے؟ لعنت ہوئی ہے۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں آج اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے بنی انسان سے کہا کہ تو نے لالچ نہیں کرنا ہے۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام میں یہ بات جب سیکھتے ہیں تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ ڈیزائر اور کوٹنس اور جو ہے اور ڈیلائٹ جو ہے، اس کی روٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ خدا نے انسان کو ڈیزائرز دی ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ڈیزائر ہیں، وہ جو خواہشیں ہیں، وہ کب فوربڈن بن جاتی ہیں، کب ان کی ممانعت ہو جاتی ہے، کب وہ ہمارے لیے بجائے اس کے کہ وہ برکت کا باعث ہوں، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ عزیزو، ہم بائبل مقدس کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب ہماری ڈیزائر اور ہماری خواہشیں جو ہیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے لیے کہا گیا ہے ڈیزائرنگ ایکسیسیولی، جب انسان جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ، بہتات کے ساتھ کسی چیز کی خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ گناہ کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ اور عزیزو، ہم اسی لیے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے لمٹ جو ہے وہ مقرر کی تھی۔ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ باغ کے تمام درختوں کا پھل تو کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے درمیان میں ایک درخت ہے، اس کے پھل کو تو نہ کھانا۔ اور عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہماری وہ خواہش جو ہے وہ حد سے بڑھتی ہے، اس میں بہتات جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو پھر وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ گناہ ہمیشہ خدا کو ناخوش کرتا ہے، خدا کبھی بھی گناہ سے خوش نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے ڈیزائرنگ انلافلی، جب ہم غیر قانونی طور پر جو ہے کسی چیز کی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ہماری خواہش، وہ ہماری امنگ جو ہے وہ گناہ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک چیز کے لیے ایک لمٹ رکھی، اور اس نے انسان کو یہ کہا نو انٹری، کیپ آؤٹ، نو وے، دا فوربڈن ٹیریٹریز جو ہے، خدا نے کہا کہ یہ وہ ٹیریٹری ہیں جہاں تو داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں سے تو نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور عزیزو، میں نے آپ کے سامنے آدم اور حوا کا ذکر کیا، اور جب آپ آدم اور حوا، ایڈم اور ایو کی سٹوری کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو حد ان کے لیے تھی، انہوں نے اس حد کو کیا کر دیا؟ کراس کر دیا۔ اور ہم پھر ایک اور بات جو یشوع کی کتاب میں پڑھ رہے تھے، یشوع کی کتاب کے 7ویں باب میں، اور وہاں عدن کا ذکر جو ہے وہ آپ نے خدا کے کلام میں سنا ہے۔ اور عدن کے بارے میں آپ نے یہ سنا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو یہاں پر لکھا ہے، اگر 11ویں آیت کو پڑھیں، یشوع کی کتاب کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت،
इसराइलियों ने गुनाह किया, उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मला भी लिया। तो यहाँ हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि बनी इस्राइल ने ये गुनाह किया। वो चीजें जो हैं वो मखसूस की हुई चीजें थी। बनी इस्राइल उनमें से कुछ ले नहीं सकते थे और उनमें से कुछ ले लिया। अकन का जिक्र आपने सुना कि अकन ने उन चीजों को ले लिया। और जब हम देखते हैं कि बनी इस्राइल को जो है वो शिकस्त हो रही थी और शिकस्त का सबब ये था कि बनी इस्राइल में से एक शख्स ने खुदा का गुनाह किया, मखसूस की हुई चीजों में से उसने कुछ ले लिया। और हम सीखते हैं कि अगर आप 16वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, पाक यहोवा ने सुबह सवेरे उठकर इस्राइल को कबीला व कबीला हाजिर किया और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। और यहाँ पर लिखा है कि सब कबीलों को जमा किया गया। सब कबीले जो हैं उनकी जो है छानबीन की गई, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई। यहूदा का कबीला पकड़ा गया है और यहूदा के कबीले में से ज़ारा का खानदान जो है वो पकड़ा गया है और ज़ारा के खानदान में से अकन जो है वो पकड़ा गया है। और जब अकन पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि तूने क्या किया है, और 20वीं आयत में अकन कहता है, और अकन ने यिशबा को जवाब दिया, फिर हकीकत मैंने खुदावंद इस्राइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे जद हुआ है कि जब मैंने लूट का माल में बाबल की एक नफीस चादर और 2 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी तो मैंने दिल चाहकर उनको ले लिया और देख को मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। तो यहाँ हम ये बात सीखते हैं, अकन ने क्या कहा कि मेरा दिल जो है उसमें क्या पैदा हुआ है, लालच पैदा हुआ है। मैंने दिल चाहकर उसे जो है वो ले लिया है और वो चीजें मेरे डेरे में छुपाई हुई है। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि उसने अनलॉफुली उन चीजों को लेने की कोशिश की है। वो चीजें वो नहीं ले सकता था, वो मखसूस की हुई चीजें थी। और अजीजों जब उसने ले लिया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और यहोवा ने कहा कि तूने हमको दुख दिया है, क्योंकि उसके वसीले से बनी इस्राइल को नुकसान हुआ, उन्हें जंग में जो है वो शिकस्त हो रही थी। और लिखा तूने हमें दुख दिया है, अब खुदा तुझे क्या करेगा, दुख देगा। और आपने सुना कि किस तरह बनी इस्राइल ने उसे संसार किया और उसे आग से उसको, उसके घराने को और जो कुछ है उसे जो है वो जलाया गया। क्योंकि हम ये बात सीखते हैं कि जब इंसान की ख्वाहिश के बारे में मैंने शुरू में कहा कि वो हमला होकर गुनाह को जब जन्म देती है तो गुनाह जब बढ़ जाता है तो फिर वो मौत पैदा करता है। और इसी तो आज हम जब अपनी दुनिया में देखते हैं, हम अपने मुआशरे में देखते हैं, हम अपनी कलीसिया के अंदर देखते हैं, तो हम मखसूस की हुई चीजों की कदर करना भूल गए हैं। बाइबल मुकद्दस ने यह कहा कि अकन को, उसके खानदान को यह सजा मिली कि मखसूस की हुई चीजें जो हैं उनमें से चुरा लिया गया है। और आज लोग जब मखसूस की हुई चीजें, खुदा के घर के लिए मखसूस किया हुआ रुपया पैसा, क्योंकि जब इस थैली में चंदा डाला जाता है, इसमें हदिया डाला जाता है और उस पर दुआ की जाती है कि यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। और जब उसके जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लोग अपनी खुशी पूरा करने के लिए, लोग अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, लोग अपने तौर पर उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर अकन को सजा मिल सकती है तो क्या मुझे सजा नहीं मिलेगी? या जो ऐसा करते हैं क्या खुदा उनको सजा नहीं देगा? क्या खुदा मुझसे ऐसे इंसान से डरता है? खुदा उनके कलाम में हम ये बात सीखते हैं कि खुदा जो है वो हाथ में आला है और खुदा गुनाह की सजा देना जानता है। मैंने बहुत वर्ष पहले एक किताब पढ़ी और वो किताब एक मुसलमान स्कॉलर ने लिखी और उस मुसलमान स्कॉलर का नाम मौलाना गुलाम जिलानी बर्ट है। और मौलाना गुलाम जिलानी बर्ट ने बहुत सी किताबें जो है उन्होंने लिखी, जिसमें 2 इस्लाम जैसी किताब भी शामिल है और जिसमें 2 कुरान जैसी किताब जो है वो शामिल है। और मौलाना गुलाम जिलानी बर्ट के लिए यह कहा जाता है कि वो जब ट्रेन में सफर कर रहा था और वो बर्थ पे सोया हुआ था और
ہے